saya minta kawan-kawan tolong betul-betul kuatkan jentera kita. Kita mau cukup sokongan di kalangan orang Melayu, orang Cina, orang India. We have to change this. You tanya saya confident? Yes. InsyaAllah. You ingat dia cabar, oh Anwar cakap banyak mau kasih jail. You ingat you punya bapak punya negeri ke you boleh hantar jail? You ingat senang ke mau hantar saya jail? Apa pasal mau hantar jail? Siapa punya lubang pecah? You ingat senang mau main-main ke? You mau beli polis, beli hakim, beli pegawai negara. You ingat kita rakyat bodoh? No, I'm telling you, no way. Saya tak boleh dibawa. Dalam negara kita lawan, international kita lawan. Bukan saja MP daripada Australia. Ni, Reverend Dr. Subaya dia balik dari Papua New Guinea. Papua New Guinea pun orang cakap. Bulan lalu saya pergi ke Qatar, Perdana Menteri Qatar panggil. Di Malaysia dia mau kasih malu. Dia tangkap saya, kata saya buat jahat. Qatar Perdana Menteri Arab panggil saya, dia punya guest. Peluk saya. Dia kata, Anwar, I feel sad. Boleh dia orang buat macam itu. You cakap orang Islam dia kata dunia dengar. Di negeri you dia mau kasih malu. Saya tak boleh terima. Kemudian Perdana Menteri Turki peluk saya. Dia kata, saya bagi tahu Anwar, saya mesti bela you. You are my friend and you're working for the Muslim world, moderate view, I will defend you, kata Perdana Menteri Turki. Kemudian Hillary Clinton berucap. Dia turun pentas. Saya ingat dia mau peluk saya. Sebab tadi Perdana Menteri Qatar peluk, Perdana Menteri Turki peluk, saya ingat dia mau peluk. Saya pun dah. Utusan Malaysia tunggu saja. Tak jadi peluk. Dia salam saya, dia kata, saya mau tanya. Saya kata, Madam Hillary, saya mau tanya khabar sebab Bill Clinton seminggu lepas belum tu masuk hospital, cek jantung. Saya mau tanya lah, Hillary apa macam Bill Clinton? Tak. Belum saya tanya, dia kata, Excellency Anwar, let me show you. Saya mau bagi jaminan kepada Anwar. Tadi Arab, Turki, Australia, ini Amerika. Kita, kata dia, kita follow, kita treaty case, dan kita tetap pertahankan hak asasi dan freedom for Malaysians. Saya boleh cerita banyak lagi. Dulu bila kes ni mula bangkit, 100 orang sarjana, intellectuals Muslim all over the world tulis surat terbuka, open letter kepada Najib. Stop this. Malu, orang Islam malu kalau you buat naya kepada Anwar macam ini. Jadi it's not easy for them. Tapi dia desperate. Sebab itu polis tangkap, polis. Ini saya tengok 2-3 hari ni polis Johor okey lah, dia bagi pamit. Terima kasih. Besok kalau kita naik, kita kasih naik pangkat ya. Dia kerja, dia kadang-kadang anggap, oh Anwar ni anti polis. Tak betul. Why should I be anti polis? Saya malam Perdana Menteri polis jaga 24 jam. Ya, malam kerja, dia jaga betul-betul keselamatan saya. Yang kita lawan ni polis yang korup. Yang kita polis yang lawan ni polis yang ganas. Dia lebih-lebih. Dia lupa dia polis, dia ingat dia ketua UMNO cawangan. Yang kita lawan orang macam ini. Kalau dia buat kerja ikut rule of law, we have to respect them. Kadang-kadang kita minta maaf Datuk, tak boleh. Minta tu sini tak boleh, jalan tak boleh, ini sesak lalu lintas. Kita minta bagi jalan. Kita compromise. Bukan kita mesti lawan pun tak. Tapi saya nak ingatkan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya haraplah kawan-kawan guna kesempatan ini. You must strengthen. Saya tak minta lebih. Ni kawan-kawan ramai, kita minta apa? Kita minta RM2,000 satu orang. Tak ada. But we need your support. Saya bawa mahkamah pergi balik kena tangkap saya. You tak payah. Yang saya minta berapa ringgit? RM20. Tak boleh RM20? RM10. Tak boleh RM10? RM5.
Tak boleh RM5, tak payah cakap lah. You want to support. Sebab kita bukan ada toke-toke judi besar-besarnya, tolong. Kita bukan ada AP bilion-bilion ringgit punya. We need, that's all. Apa lagi kita minta? Jadi ahli parti. Tak mau terang berani-berani, takut lesen orang angkat. Diam-diam. Tak payah semua cakap, oh I jadi ahli parti keadilan. Tak payah, diam-diam. Sebab takut nanti bila dia nanti mana-mana, you punya lesen, ini tak. Kalau dia kata, kalau mau lesen, mesti jadi ahli MCA. You isi borang MCA. Pandailah kita. Ini government UMNO, dia tak cerdik. Jadi kita mau anak-anak ada yang kata saya tak dapat beasiswa. Mau beasiswa kena tunjuk borang UMNO. You isi lah kejap borang UMNO. Minta beasiswa, dapat beasiswa, you koyak itu borang. Saya tak boleh buat macam tu. Dia dah kenal. Anak saya tak boleh. Anak saya mana pun, you keluar universiti pandai pun, tak boleh kerja kerajaan, tak boleh swasta, tak boleh. Dia international firm boleh. Tak boleh. Saya punya menantu pun tak boleh dapat kerja. Saya punya anak saudara apa habis macam nak boleh, tak boleh. Jadi okey. Saya tak mau komplain. Tapi saya minta kawan-kawan tolong. You know, this is the best chance. Kita ada chance ini betul-betul. Boleh bawa perubahan. We have new breed. Anak Cina, anak India, anak Melayu, new breed. Talking about one united, new, vibrant family of Malaysians. Lain. Boleh. Ini nih gambar ini, dia ada orang muda nanti boleh cakap. A different mood. Saya bagi tahu cinta anak saya. Cinta anak. Anak saya Nurul Izzah sekarang ahli parlimen. Dia belajar lepas engineering, dia belajar masters public policy di Johns Hopkins. Dia tanya dia, you mau, dia kena ada satu lagi bahasa. Dia bahasa Inggeris sudah pandai, bahasa Melayu sudah pandai. Dia terus pilih bahasa Cina. Second language di university di Amerika. Saya tanya pasal belajar bahasa Cina. Dia kata popular di kalangan rakyat Amerika. Bukan sebab dia pro Cina, atau bukan sebab dia nampak macam Cina. Sebab bahasa Cina adalah bahasa ekonomi penting di Asia. You want to survive, you want to engage in business activity, you kena kuasai bahasa Cina. Jadi dia sampai Amerika belajar bahasa Cina. You see, a different attitude. Apakah dia tak Melayu? Dia tahu bahasa Melayu, bahasa rasmi. Tetapi ada semangat baru, confident. Ini dia semangat baru. Anak saya tinggal belajar matematik di Georgetown University, Amerika. Sudah lulus. Bila saya mau balik, lepas saya jadi profesor mau balik, saya kata, baliklah ini anak perempuan 18-19 duduk Amerika, susah apa-apa. Dia kata, apa pasal saya mau habiskan belajar di sini? Saya kata, bapa balik tak apalah, nanti buat training program mana-mana pun matematik, boleh juga. Dia kata, saya tak mau. Sebab saya masuk itu Georgetown University, 40,000 orang queue. Special exam mau dapat tempat susah. Tapi kalau saya masuk Universiti Melaya, dia ingat sebab Bumi Putra punya kota. You tengok anak Melayu lain dia fikir. Dia tak mau, dia kata, saya mau saing. I can compete with my Malays, my Chinese, my Indian friends. But I study hard, I can compete with them. Bukan sebab saya ada kota Melayu. Kota Melayu kita tolong untuk apa? Kota orang susah. Kalau dia orang miskin, kalau dia sekolah pun di luar bandar, jauh di kota tinggi itu Mersing, dia pelajar, okey kita bantu. Mana kita bantu anak Melayu yang susah, anak Cina yang susah, anak India yang susah. Jadi kota itu untuk bagi peluang. Orang tak marah. Tapi sekarang ini kota kekayaan AP anak menteri, anak Perdana Menteri, menantu Perdana Menteri. Ini yang rosak negeri kita. Jadi saudara, itulah dua cerita saya nak sebut. Bagaimana kita keadilan PAS DAP ambil keputusan, come what may, you attack Melayu, tiga-tiga parti defend. You attack pemimpin Cina, tiga-tiga parti defend. You serang kapal Sing, tiga-tiga kita defend. You serang Tuan Kuning Aziz, tiga-tiga parti defend. Ini dia semangat baru kita dalam Pakatan Rakyat dan PIM. Sekali lagi
Macam. Terima kasih kamsia. Siap-siap. Dan dengar nanti kawan-kawan kita Penny dan juga Datuk Chua Juming yang kita tugas penting. Datuk Chua ni memang kita bagi very important task di Johor ini, kerana Datuk Chua diminta pimpin the whole strategy tawan Johor in the next elections. Thank you very much.